Selamat malam Bapak Ibu sekalian, juga selamat pagi dan selamat siang bagi Bapak Ibu yang tinggal di belahan dunia yang lain. Perkenalkan, nama saya Puan Sari Siregar dari Institut Leimena akan menjadi moderator pada kegiatan webinar ini. Selamat datang dalam webinar internasional Seri Literasi Keagamaan Lintas Budaya, Pendidikan Agama dan Lintas Agama untuk Masyarakat Majemuk yang Damai. Webinar ini diselenggarakan dalam kerjasama antara The Saneh Institute dan Institut Leimena, didukung oleh Templeton Religion Trust. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan terjemahan, maka tersedia terjemahan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Untuk mendengar dalam bahasa Indonesia, klik menu Interpretation di bagian bawah layar. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendengar dalam bahasa Inggris, klik menu Interpretation di bagian bawah layar, lalu pilih Bahasa Inggris. Kami dari The Saneh Institute dan Institut Leimena ingin mengucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang ada di Indonesia dan dimanapun Anda berada. Sebagai informasi, ada lebih dari 2.000 peserta dari sekitar 465 kota di Indonesia dan dari 27 negara yang mendaftar di webinar hari ini. Ini menunjukkan bahwa topik webinar ini memang menarik. Bapak Ibu sekalian, seiring perkembangan populasi global yang semakin beragam dan semakin beragam pula agamanya, bagaimana peran pendidikan agama dan lintas agama dalam memajukan saling memahami dan kerjasama antar penganut agama dan kepercayaan yang berbeda? Dalam masyarakat yang agamis, bagaimana pula kita bisa mengajarkan para siswa di sekolah untuk saling menghormati, melibatkan, dan melindungi penganut agama yang berbeda tanpa mengurangi iman dan keyakinannya sendiri? Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman di negara-negara lain? Menurut proyeksi Pew Research Center, pada tahun 2050, proporsi orang-orang yang tidak terafiliasi dengan agama tertentu akan semakin menurun dalam populasi global, yang mana 60%-nya akan terdiri dari umat Muslim dan Kristen. Bagaimana seharusnya pendekatan pendidikan agama untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam membangun hubungan damai antar agama dan kolaborasi multiagama yang damai? Survei nasional tahun 2018 oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah menunjukkan bahwa tingkat opini intoleransi dan radikal yang sangat tinggi di kalangan guru TK hingga SMA di Indonesia. Penelitian tersebut bersama dengan penelitian serupa di antara guru, dosen, dan siswa sekolah dan perguruan tinggi pada tahun 2017 merekomendasikan dimasukkannya literasi keagamaan dan pendidikan lintas agama dalam pendidikan agama, serta memperbanyak program-program yang memberikan pengalaman guru untuk merasakan keberagaman dan kemajemukan. Kurangnya perhatian untuk memahami agama yang berbeda bukanlah hal yang unik. Di Amerika Serikat sendiri, Interfaith Diversity Experiences and Attitudes Longitudinal Survey yang mensurvei ribuan mahasiswa di lebih dari 100 universitas menemukan bahwa para mahasiswa menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari orang-orang dari berbagai ras, etnis, dan kebangsaan, tetapi jauh lebih sedikit mempelajari orang-orang yang berbeda agama. Catherine Marshall, Wakil Presiden dari G20 Interfaith Association, dengan tepat mengatakan bahwa pengajaran antaragama yang efektif dapat berkontribusi pada kualitas keseluruhan program pendidikan, terutama dalam upaya mencapai tujuan kohesi sosial dan pemahaman bersama tentang nilai-nilai kewarganegaraan yang berakar kuat dalam sejarah dan budaya lokal. Dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar pendidikan agama Islam, Profesor Abdul Mukti menegaskan bahwa terbuka jalan yang memungkinkan pengembangan pendidikan agama Islam yang pluralistis, yang dikembangkan sesuai dengan prinsip pluralisme positif, di mana murid memegang teguh keyakinannya dan pada saat yang sama juga memahami, menyadari, menerima, membantu, dan bekerja sama dengan mereka yang berbeda agama dan keyakinan. Sejalan dengan ini adalah apa yang dibayangkan oleh Chris Seipel dan Dennis Hoover
ketika orang-orang menerapkan apa yang mereka sebut sebagai literasi keagamaan lintas budaya. Karena hal ini akan meningkatkan kemungkinan bahwa orang-orang dengan titik tolak moralitas dan agama yang sangat berbeda tetap terlibat bersama di tengah berbagai perbedaan, serta memberikan sumbangsi secara praktis untuk kebaikan bersama. Berbagai jalur dalam pendidikan agama untuk mengejar kebaikan bersama dalam masyarakat global yang semakin multi-agama. Kita akan mencoba menelusurinya di webinar ini dengan mendengarkan perspektif dari negara kita sendiri maupun pengalaman dari berbagai negara di luar Indonesia. Kita semua patut bergembira dan berterima kasih karena adanya narasumber yang mumpuni dalam webinar internasional kita kali ini. Terima kasih untuk Dr. John Azumah, Executive Director, The Saneh Institute, Ghana, Afrika. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, dan Guru Besar Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah. Terima kasih dan hormat juga kepada Dr. Catherine Marshall, Vice President G20 Interfaith Association, Senior Fellow Georgetown University. Juga kepada Dr. Chris Seipel, Senior Research Fellow, University of Washington. Mohon maaf, koneksi moderator sedang kurang baik dan sempat terputus. Saya akan melanjutkan. Kita mulai saja webinar ini. Untuk itu, pertama-tama kami mempersilahkan yang terhormat Bapak Matius Ho, selaku Direktur Eksekutif Institut Lemena, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Matius Ho, kami persilakan. Terima kasih, Pak Moderator, Pak Hendrik. Yang terhormat Dr. John Azumah, Direktur Eksekutif The Saneh Institute di Ghana. Yang terhormat Ketua dan anggota Dewan Pengawas dan Perkumpulan Institut Lemena. Yang terhormat Bapak Dr. Alwi Shihab, Senior Fellow Institut Lemena. Dan yang terhormat para narasumber yang hadir malam hari ini, selain tadi Bapak Dr. John Azumah, yang akan ikut berbicara di panel juga nanti. Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Ibu Dr. Catherine Marshall, Vice President G20 Interfaith Forum. Bapak Dr. Chris Seipel, Senior Research Fellow, University of Washington. Bapak Ibu, peserta webinar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Selamat malam dari Jakarta, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar hari ini yang diselenggarakan bersama oleh Institut Lemena dan The Saneh Institute. Pertama, bagi kami di Institut Lemena, ini sebuah kebanggaan tersendiri karena inilah kerjasama pertama kami dengan sebuah lembaga di Afrika yang juga sama-sama mengupayakan hubungan lintas agama yang damai. Kedua, secara pribadi, almarhum Profesor Lamin Saneh dari Yale University yang ikut mendirikan dan namanya diabadikan di The Saneh Institute ini adalah seorang sahabat yang amat saya hormati. Komitmen beliau untuk mengupayakan hubungan lintas agama yang lebih baik telah diakui dunia. Saya ikut senang karena kini The Saneh Institute dapat melanjutkan visi mulia Profesor Lamin Saneh dan akhirnya kita dapat bekerja sama. So thank you Dr. John Azumah. Topik kita malam hari ini, pendidikan agama dan lintas agama untuk masyarakat majemuk yang damai, dipilih karena mengingat peran penting pendidikan agama dalam masyarakat yang majemuk. Karena bagaimana pandangan kita akan sangat mempengaruhi bagaimana kita melihat, memperlakukan mereka yang berbeda agama dan kepercayaan dari kita. Hal ini menjadi penting tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Karena seperti tadi sudah dikatakan, populasi global diproyeksikan akan semakin beragama, bukannya semakin tidak beragama. Jadi kalau populasi dunia akan semakin beragama, dan agama kepercayaan di dunia juga akan semakin majemuk, lantas bagaimana kita melihat perbedaan tersebut? Apakah kita akan saling menyalahkan? Apakah kita akan melihat ancaman perbedaan itu sebagai ancaman? Mencari-cari, oh mereka itu buruknya di sini, kita hebatnya di sini. Saya kira kita perlu belajar bagaimana melihat perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan, sebagai bagian dari ciptaan Tuhan.
Saya, seorang Kristen itu, tentunya kita umat Kristen percaya bahwa perbedaan itu adalah bagian dari ciptaan. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda, suku, ras, bangsa, dan sebagainya. Melalui program-program yang dikerjakan bersama di dalam Institut Leimena, saya banyak belajar dari kawan-kawan yang Muslim. Bahwa ternyata di dalam Islam pun juga percaya demikian. Bahkan saya belajar konsep yang amat baik, yang amat penting, di ta'arafu. Kita harus belajar saling mengenal yang berbeda, satu dengan yang lain, saling menghargai untuk bisa bekerja sama. Luar biasa. Itulah saya kira barangkali bagi saya salah satu yang dikatakan juga oleh kawan-kawan Muslim sebagai kalimatun sawa. Kata bersama, a common word. Kita harus bisa mencari kata bersama kita itu apa. Supaya kita bisa berjalan bersama-sama di dalam dunia yang semakin majemuk ini dan bisa membangun bersama. Oleh sebab itu, kita amat bersyukur bahwa malam hari ini, atau pagi atau siang hari di tempat Anda, kita mendapat kehormatan dengan kehadiran para pakar terkemuka dunia. Dr. John Azumah yang akan memberikan pandangan dan pengalaman yang amat penting dari Ghana dan benua Afrika secara umum. Saya yakin pendidikan agama untuk perdamaian akan semakin kaya apabila kita bisa saling belajar, bahkan bekerja sama lintas budaya dan bangsa. Profesor Dr. Abdul Mukti yang saya nanti-nantikan pemaparannya mengenai pendidikan agama Islam yang pluralistis. Yang pertama kali saya temukan ketika membaca pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar pendidikan agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dr. Catherine Marshall yang dapat berbagi dari pengalamannya dalam berbagai dialog dan kerjasama lintas agama di tingkat global, baik di Georgetown University maupun sebagai Vice President G20 Interfaith Forum. Selain kita ingin mendengar pemikiran penting dari beliau, semoga pembahasan kita malam hari ini juga dapat memperkaya agenda-agenda G20 Interfaith Forum ke depan. Dr. Chris Seipel yang akan menjelaskan konsep literasi keagamaan lintas budaya serta berbagi wawasan dan pengalamannya bekerja sama dalam berbagai konteks budaya dan agama di dunia. Di samping webinar seri literasi keagamaan lintas budaya ini, kami juga tengah bekerja sama dengan berbagai mitra di dalam dan luar negeri, seperti Maarif Institute, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah, RBC Institute A. Malik Fajar, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Muslim Indonesia, Masjid Istiqlal, dan Templeton Region Trust untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas guru dalam literasi keagamaan dan lintas budaya. Semoga seluruh upaya tersebut dan pembahasan kita malam hari ini dapat memperkaya pendidikan agama dan lintas agama kita yang semakin memperkokoh kerjasama antar penganut agama dan kepercayaan yang berbeda demi masyarakat majemuk yang damai dan maju. Akhir kata, sekali lagi terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir, kepada rekan-rekan panitia di Institut Leimena dan The Sane Institute yang telah bekerja keras untuk acara ini, dan tentunya kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta dimanapun Anda berada, terima kasih atas kehadirannya. Selamat beracara dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Matius Ho. Selanjutnya kami mengundang Bapak Dr. Alwi Shihab, Senior Fellow Institut Leimena dan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Timur Tengah dan OKI 2015-2019 untuk menyampaikan sambutan pembuka. Kepada Bapak Dr. Alwi Shihab, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Distinguished participant, especially Dr. John Azumah, Director Executive the Sane Institute, seluruh jajaran Institut Leimena yang saya hormati, para narasumber, Profesor Abdul Mukti, Sekum Muhammadiyah, Dr. Catherine Marshall, Vice President G20 Interfaith Forum, Dr. Chris Seipel, Senior Research
Fellow University of Washington, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta yang saya hormati. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan agama adalah pilar penting dalam menciptakan kerukunan melalui sikap toleransi dan saling menghormati. Dalam lingkup Abrahamic religions, agama Yahudi, agama Nasrani, dan Islam, pendidikan seseorang menyangkut ajarannya masing-masing akan membawa ketiga komunitas ini lebih mendekat, antara lain dengan mencari persamaan dan titik temu yang dapat mengantar ketiga komunitas di atas dari perbedaan kepada kerjasama yang produktif. Di masa lalu, hubungan ketiga komunitas ini seringkali terjadi gesekan yang keras, bahkan saling melancarkan kekerasan. Hal ini dengan sendirinya telah mempengaruhi pandangan dan sikap masing-masing komunitas, sehingga mereka sulit untuk menjalin hubungan yang lebih baik dan bersahabat. Hubungan yang tidak bersahabat selama berabad-abad telah meninggalkan rasa permusuhan yang mendalam dalam hati dan pikiran masing-masing komunitas. Selain perasaan getir dan permusuhan ini, telah diperkuat pula oleh literatur-literatur berupa opini, tulisan, fatwa, yang diproduksi dalam situasi dan kondisi permusuhan oleh sebagian pemuka agama masing-masing. Kedua faktor di atas telah membuahkan kesalahpahaman dan bahkan permusuhan yang dianggap oleh hampir semua di antara komunitas agama adalah permusuhan abadi di antara ketiga komunitas. Hal ini yang harus kita perbaiki. Opini dan fatwa dari pemuka agama masing-masing tersebut telah menjadi tembok pemisah yang sangat kokoh yang merintangi pendekatan dan dialog di antara ketiga komunitas di atas. Adalah tanggung jawab kolektif para pendidik dan pemuka agama masing-masing untuk melakukan introspeksi diri dan berusaha untuk kembali ke sikap dan pandangan yang lebih bersahabat. Hal ini tidak mungkin tercapai kecuali melalui pendidikan. Pendidikan tentu saja akan dapat mengoreksi hal-hal yang menjadi sumber konflik dan permusuhan selama ini. Salah satu cara yang diharapkan dapat merubah keadaan yang kurang menyenangkan ini adalah mengajak tiap pemeluk agama untuk memperdalam kompetensi pribadi dalam memahami substansi ajaran agamanya dan berupaya mengenali inti ajaran agama mitra dialog. Sehingga dalam proses berinteraksi secara berangsur diharapkan kesalahpahaman dapat terhindarkan dan pada gilirannya kerjasama yang produktif dapat diciptakan. Kompetensi pribadi yang dimaksud tidak lain adalah melengkapi diri dengan ajaran-ajaran inti dari teks-teks keagamaan, khususnya agama-agamanya sendiri. Atau dengan kata lain, penguasaan pengetahuan seseorang akan kerangka moral dan kerangka berpikir agamanya, serta pemahaman isi kitab sucinya. Dalam Islam tentu saja Al-Quran dan keteladanan Nabi. Di samping itu, pemahaman dan pengetahuan akan pandangan kitab sucinya terhadap mereka yang berbeda agama. Tiap agama pasti memberikan arahan, petunjuk bagaimana berinteraksi dengan agama lain. Memahami substansi agama mitra dialog
menjadi suatu keharusan masing-masing pihak untuk menimba substansi agama lain melalui literatur yang ditulis oleh pemeluk agama masing-masing. Dalam kaitan ini ada 3 hal yang perlu kita tekankan. Saya sampaikan tadi bahwa kita perlu menimba substansi ajaran dari penulis dan pemuka agama dari agama yang ingin kita pelajari. Ketiga hal tersebut adalah dalam Islam seorang muslim harus berusaha memahami anjuran-anjuran positif Al-Quran untuk menjalin dialog yang konstruktif, khususnya dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Sekaligus memperhatikan larangan mendiskreditkan, apalagi menghina pemeluk agama lain. Hal itu dikecam oleh Al-Quran. Yang kedua, memahami sejarah interaksi positif Nabi Muhammad SAW dengan pemeluk agama ahlul kitab. Kita bisa kembali kepada sirah Rasul dan mengambil contoh-contoh positif dalam interaksi beliau dengan pemeluk ahlul kitab. Hubungan Nabi Muhammad yang bersahabat dengan pemuka-pemuka agama Nasrani telah diabadikan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, upaya untuk memahami konteks lahirnya penafsiran-penafsiran teks yang tidak bersahabat. Untuk dilakukan pengkajian ulang yang sesuai dengan penafsiran yang sejalan dengan konteks masyarakat dunia yang semakin majmuk masa kini. Jadi konteks lahirnya penafsiran tersebut perlu dengan seksama kita telusuri sehingga kita dapat menghindarkan diri dari hanya mencontoh pandangan-pandangan atau penafsiran-penafsiran yang tidak bersahabat tanpa memperhatikan sumber pokok, yaitu Al-Quran dan keteladanan Nabi. Kompetensi pribadi ini diharapkan akan menghasilkan pandangan positif terhadap agama lain dan secara berangsur akan mengantar para pemeluk agama berinteraksi positif dengan mitra dialognya demi kemaslahatan bersama. Kita patut berbesar hati bahwa pandangan positif mulai dirasakan dari ketiga komunitas ahlul kitab terhadap satu sama lain. Sejarah hubungan positif terhadap ahlul kitab berulang kembali sejak lahirnya Konsili Vatikan II pada tahun 1963-1965 yang dibuka oleh Paus Yohanes. Antara lain dalam kandungan deklarasi Nostra Aetate, gereja menitik beratkan hubungan yang bersahabat dengan agama-agama lain dan tidak lagi menekankan eksklusivisme yang dikenal dalam literatur gereja bahwa di luar gereja tidak terdapat keselamatan. Extra ecclesiam nulla salus. Pandangan ini sejalan dengan anjuran Islam untuk mengajak ahlul kitab agar mencari titik temu demi kerukunan dan berinteraksi positif. Hal ini sangat penting untuk kita sebarluaskan bahwa sejarah kelam telah berlalu dan Konsili Vatikan II mengajak untuk kita melupakan permusuhan yang lama dan memulai lembaran baru. Gereja membuka diri untuk berdialog guna tercipta saling pengertian dengan agama-agama lain dan membuka lembaran baru seraya memandang positif agama lain, terutama ahlul kitab.
Di dunia Islam dewasa ini juga kita dapat saksikan semangat bersahabat yang serupa dengan kandungan Konsili Vatikan II dengan dimulainya pembangunan gereja dan sinagog di samping berkembangnya perlakuan bersahabat terhadap komunitas Ahlul Kitab. Sebagai kata penutup, untuk mencapai hubungan harmonis antara sesama komunitas Ahlul Kitab, khususnya dalam kehidupan global yang pluralistik masa kini, diperlukan upaya bersama yang sungguh-sungguh untuk mendidik para mahasiswa dan generasi muda yang merupakan calon-calon pemimpin masa depan. Hanya dengan pendidikan dan pencerahan, toleransi dan kerjasama antar komunitas agama dapat kita capai dengan seizin Tuhan Yang Maha Esa. Webinar hari ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian harapan besar tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Senior Fellow Institut Leimena, utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk Timur Tengah dan OKI 2015-2019, Bapak Dr. Alwi Shihab, dan juga Direktur Eksekutif Institut Leimena, Bapak Matius Ho, yang telah membuka acara ini secara resmi. Dengan demikian, kita dapat memulai sesi webinar ini. Setelah ini, Bapak Ibu sekalian, pembicara kunci dan narasumber akan menyampaikan pemaparannya. Setelah selesai pemaparan dari narasumber, maka akan ada sesi tanya-jawab. Kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu, ketika selama pemaparan berlangsung dan Bapak Ibu ingin menanyakan pertanyaan, Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaannya di kotak Q&A. Klik menu Q&A di layar Anda, lalu ketik pertanyaan Anda. Mohon kirim pertanyaan yang sesuai tema kita hari ini dan sebutkan kepada narasumber yang mana pertanyaan tersebut ditujukan. Pertanyaan dapat dituliskan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nanti tim akan membacakannya pada sesi tanya jawab dan membacakannya sesuai dengan ketersediaan waktu. Sekarang saya ingin mempersilahkan yang pertama sekali kepada Dr. John Azumah, Executive Director The Saneh Institute, untuk menyampaikan pemaparannya. Kepada Bapak Dr. John Azumah, kami persilahkan. Thank you. Thank you, colleagues. Greetings from Accra, from Ghana, and from the Saneh Institute. It is a pleasure and an honor to be able to co-host this webinar with our friends, Matius Ho and his colleagues in Leimena Institute in Indonesia. The late Professor Saneh visited Indonesia and Leimena, and I think that was back in 2007, and he spoke so fondly of Leimena and of Indonesia. And Professor Saneh was eager for us to really work with Indonesia. And I'm so pleased that this opportunity has arisen for us to collaborate. And I join my colleagues in Leimena to welcome all of you, and especially our co-panelists. This is a very important topic for today's discussion. And I am so glad that we are having this conversation. As it has been underscored by the previous speakers and remarks, religion is a very important part of human society. It is more so in Africa. Religion is a very important part of lives in many African societies. In a recent Pew survey, 9 in 10 Africans, 9 out of 10 Africans say that religion is very important in their lives.
And according to the survey, Africa is the most religious continent that you can get. This puts Africa at least the least religious country in Africa, even to be far more religious than the United States, which is the most religious country in the industrial and developed countries world. So when talking about religion in Africa, we are talking about something that's really core and very deep. Religion runs in the veins of Africans. There's a Chinese proverb that you don't ask fish to define water. The same way you don't ask Africans to define religion. They were like, what are you talking about? What are you talking about? Define religion. Religion is me. I am religion. That is how Africans see religion. Which also means that religious figures and religious sources are the first point of call for many Africans in times of personal and family crisis or societal crisis. When there's an epidemic, when there's something that's happening, many people will resort to religious sources or religious figures. When the pandemic broke out, many Africans were praying. They were going to see their imams. They were going to see their religious figures. They were looking for all kinds of religious ways of mitigating the pandemic. Before even talking about vaccines, Africans were very much into prayers and into fasting and into all kinds of religious services to mitigate it. So religion is very important here. But the second factor also is that interfaith is very real. It's a reality in Africa. And when we talk about interfaith in Africa, we mean that religion is very pluralistic. There's a lot of diversity, different religions across different nations, across different cultures, across different communities. In fact, different religions in different families. You can find within one family 3-4 different religious groups in the same family. And this is very much African. I am speaking to you as a Christian, but my uncle, who was a Muslim, was the one who paid for my theological education. And that is Africa. I had to pay for my sister who was going on pilgrimage. I had to pay for her airfare to Mecca on Hajj. That is Africa. This is family. And so you find different religions in the same family. And so people are not just religious, people are connected interreligiously at the family level and at various levels. You go to the schools, you go to the many parts of African society, and you find that people of different religions interact and coexist in very intimate ways. This makes the intense religiosity and the intense religious plurality very, very important for education. So what education means for religion in Africa is not just about learning about facts and histories and the writings from religious books and sources, important as that is. It also means we have to take what people think and people's attitudes very, very seriously. To paraphrase the founder of John Templeton, Sir John Templeton, he said in one of his quotes that the wealth of a nation is in the hearts and minds of its citizens. The wealth of a nation is in the hearts and minds of its citizens. And this is, for me, a very, very important quote, because, again, to say that if nations want to take their development seriously, the minds and hearts of
citizens are very important, which means education is very important. We talk about the struggle in the world today, and we talk about the struggle for hearts and minds. That is where religion comes in. It's a very, very important tool. And yet, when you come to Africa, the vast majority of religious people know very little about their own religion, beyond what they need to know to say to go for worship. They know the songs to sing, they know the hymns to sing, and that's just about it. They know how to say their 5 daily prayers, they know how to perform the wuzu, they know how to recite the Fatiha, and that's it. That's all that they know. They don't know the intricacies, the complicated interpretations, and the traditions and the histories of these religions. And if you look at the religious leaders who are leading these adherents, the vast majority of them have modest education only in their own religion. They have education, but very little. Some of them very, very minimal education in their own religion. The ordinary members know little. The leaders know little, but in their own traditions only. They don't know anything, next to nothing, about other religions. And so there is a lot of interreligious illiteracy in Africa. And that is something that needs to be addressed. Because when you talk about religious leaders and religious, the important role of religious leaders, religious people will go to their leaders for guidance and for advice and for instruction and for knowledge and for everything. And so the knowledge base of religious leaders is very, very important. And if the knowledge base of the religious leader is very limited or non-existent, it means that what Christians will learn about Islam, they will learn from Christian leaders and Christian teachers who know very little about Islam. So what they end up learning about Islam is going to be very stereotypical, very negative, sometimes out of malice and sometimes mainly out of ignorance, because the people who are teaching it don't even know what they are teaching. And the same way, the only way Muslims can learn about Christians and Christianity is from Muslim leaders. And these Muslim leaders, they only know what Islam says about Christians and about Christianity. And that is what they pass on to their faithful. And so you end up with a situation where stereotypes and prejudices are fostered and nurtured. And these can become bedrocks of extremism and of intolerance. And especially for violent extremism that we are facing in Africa here. The other part of this is that education is more than just acquiring knowledge from books. It's very important that we study, that we read good sources. Nowadays, you can get education about anything on the internet, which makes it even much more daunting, much more challenging, which means there's a lot of terrible, inaccurate, wrong information also out there in the internet. And so people need to be very smart to know what is helpful and what is hurtful information. And that is one of the areas that we need to look at when we're talking about sources. Where are people learning from? Even those who want to learn. Where are they going for this learning? It's very, very important. But beyond that, it also means that here in Africa, we are taking the curricula very, very seriously. What are people being taught? What books are they reading? Who are the writers of these books? Even if they want to teach about Christianity or Islam, who are the authors? Where are those books coming from? In what context are those books written? These are things that we are trying to review and see how helpful and helpful some of these materials are. But beyond learning about
people of other faiths, we need to also learn with people of other faiths. We have to not just learn about, but learn with. We have to be able to share the educational space with one another. It is one thing to know about the teaching. It is one thing to know about the people. It's another thing to know about the people who are involved. The teaching and the people, it makes a big difference, knowing the human face. But apart from also learning with other people, we need to learn from other people. We need to learn from Muslims, and Muslims need to learn from Christians. And that is very important. So we need to learn about each other, we need to learn with each other, and we need to learn from each other. And all of this will help us, not just in our knowledge, but in our attitudes and our formational characters. Thank you. Baik, terima kasih kepada Dr. John Azumah yang memberikan penjelasan yang sangat komprehensif. Kita belajar dari yang lain dan belajar bersama untuk sama-sama mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, kami mengundang Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, dan Guru Besar Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah untuk memberikan pemaparannya. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, kami persilahkan. Terima kasih, Puan Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat malam bagi para peserta dari Indonesia, dan selamat pagi. Mungkin juga ada yang selamat siang, karena informasi dari Pak Matius, acara ini diikuti oleh peserta dari 47 negara. Ini betul-betul, it is the real international webinar. Yang terhormat, Pak Dr. Alwi Shihab, senior saya, dan juga pimpinan di Leimena, Pak Dr. John Azumah, Bu Dr. Catherine Marshall. Very glad to see you via this webinar, Bu Dr. Catherine. Last time I met you in Lindau. And also Dr. Chris Seppel, Pak Matius, dan seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan saya bisa bergabung di webinar yang sangat penting ini. Dan mungkin forum ini terlalu besar untuk seorang kecil seperti saya yang mungkin belum banyak pengalaman dan wawasan mengenai pendidikan agama. Saya berani karena dipromosikan oleh Pak Matius, dan dia beberapa kali menyebut pidato guru besar saya tentang PAI pluralistis. Thank you for being my sponsor, Pak Matius. Tentu saya merasa terhormat di forum ini, dan mudah-mudahan sedikit sumbangan pemikiran saya tentang pendidikan agama Islam yang pluralistis, dan juga bagaimana sistem pendidikan agama di Indonesia dan pengalaman Indonesia mengelola keberagaman agama melalui pendidikan, serta bagaimana pengelolaan itu berkontribusi terhadap kehidupan beragama di Indonesia yang damai. Mudah-mudahan bisa saya jelaskan pada waktu yang tidak terlalu lama. Yang pertama, mungkin sekedar informasi bahwa Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Indonesia dilihat dari sisi pemeluk agamanya, memang mayoritas adalah Muslim. Tapi di Indonesia ini hidup warga negara dan masyarakat yang memeluk agama-agama besar dunia dan juga agama lokal. Agama besar dunia
semuanya eksis di Indonesia, walaupun mungkin yang secara official memiliki posisi di dalam kementerian adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Walaupun pemeluk agama besar dunia yang lain seperti Yahudi, Bahai, Sikh, dan juga agama-agama besar yang lainnya juga ada di Indonesia. Dan yang sangat banyak adalah agama-agama lokal yang memang menjadi keyakinan masyarakat Indonesia yang secara etnis atau secara suku lebih dari 100 suku, bahkan mungkin lebih dari 300 suku besar dan kecil yang ada di Indonesia. And that give you an information how diverse is Indonesia. Kemudian dari sudut pandang agama-agama sendiri, di Islam saja misalnya ada lebih dari 73 organisasi di dalam umat Islam sendiri. Dan Muhammadiyah adalah salah satu dari sekian puluh organisasi yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita kemudian berbicara tentang keberagaman atau pluralitas, bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Matius juga oleh Pak Alwi, pluralitas itu adalah bagian dari kehendak Tuhan, atau sebagian menyebut sebagai sunnatullah. Sehingga pluralitas agama, pluralitas keberagaman itu adalah sesuatu yang memang menjadi wujud kemahakuasaan Tuhan dan kehendak Tuhan yang memiliki makna dan dimensi penting agar satu dengan yang lain kita saling menghormati. Itu tadi yang juga disampaikan oleh Puan Sari di dalam pengantarnya. Nah, karena itu maka kalau kita berbicara tentang bagaimana pendidikan agama Islam yang pluralistis itu, kita berbicara bagaimana mengembangkan satu sistem pendidikan di mana pluralitas itu tidak hanya tetap terpelihara, tetapi juga menjadi kekuatan yang mendorong kita untuk bisa lebih maju dan bisa saling bekerja sama dalam membangun kerukunan di berbagai bidang kehidupan. PAI pluralistis atau pendidikan agama Islam yang pluralistis itu berangkat dari suatu prinsip bahwa keyakinan beragama adalah fitrah manusia. By nature, human being is a believer. Ini yang saya kira menjadi titik tolak penting, dan karena itu kalau tadi disinggung beberapa riset dari Pew Research Center, saya kira ini menjadi satu penjelasan kenapa kemudian masyarakat dunia sekarang ini cenderung untuk menjadi believers, jadi orang yang percaya kepada agama atau pada kehidupan spiritual. Kemudian yang kedua, bahwa beragama itu adalah bagian selain dari merupakan bagian dari fitrah, juga beragama itu merupakan hak dasar manusia, dan karena itu maka agama memberikan kepada manusia kebebasan. Apakah dia akan menjadi orang yang beragama atau tidak beragama sekalipun. Jadi ini saya kira sebuah pandangan yang di dalam Quran disebutkan di beberapa ayat. Nah, tetapi dalam konteks kita membangun pendidikan yang pluralistis itu, ada beberapa nilai yang menjadi landasan bagaimana mengembangkan pendidikan agama Islam yang pluralistis. Yang pertama adalah nilai kebebasan. Nilai kebebasan. Dan kebebasan itu dimaknai dalam kedua konteks, baik freedom of religion atau juga freedom from religion. Itu semua adalah pilihan yang diberikan kebebasan oleh Tuhan. Apakah manusia mau beragama atau tidak beragama, itu adalah pilihan mereka. Apakah mereka menjadi seorang Muslim, seorang Kristen, seorang Katolik, Hindu, Buddha, atau agama yang lainnya, itu adalah kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian prinsip yang kedua adalah nilai keterbukaan. Nilai keterbukaan.
Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan prinsip yang tadi disampaikan baik oleh Pak Alwi maupun oleh Puan maupun oleh Pak Matius tentang prinsip di mana kita saling mengenal, kemudian saling menghormati, saling menerima, kemudian saling mengakomodasi, dan saling bekerja sama. Prinsip ini dilandasi oleh sebuah pemahaman bahwa agama-agama itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjadikan manusia meraih kebahagiaan dalam hidup di dunia ini dan hidup di akhirat nanti. Tapi yang lebih penting dari itu juga adalah bahwa di dalam agama-agama itu selain terdapat perbedaan-perbedaan, juga terdapat persamaan-persamaan. Tadi disinggung tentang misalnya kalimatun sawa. 2 menit lagi, Bapak. Ya, tentang kalimatun sawa dan berbagai prinsip lain di mana agama-agama itu ada shared value dan juga ada shared teaching, ada common teaching dan ada common values, walaupun mungkin dalam beberapa hal tidak bisa kita pungkiri bahwa di antara agama itu memang terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain. Karena itu maka ruang di mana pluralisme itu menjadi penting adalah ruang di mana kita bisa melihat adanya persamaan tapi juga adanya perbedaan. Nah, karena sudah tinggal 5 menit, maka ada beberapa hal yang ingin saya share dalam kaitannya dengan pengalaman Indonesia dan juga apa yang saya sebut dengan pluralisme positif atau PAI pluralistis itu. Yang pertama, PAI pluralistis itu bukanlah sinkretisme yang berusaha untuk mencampur adukkan ajaran agama, tetapi mendorong untuk semua orang itu semakin mengamalkan ajaran agamanya dan dia menjadi orang yang toleran karena memang built-in atau melekat pada ajaran agama mereka. Sehingga dalam konteks ini ada proses di mana pluralisme positif itu adalah satu proses di mana umat beragama itu lebih mendalami dan memahami ajaran agamanya. Poin yang disampaikan oleh Pak Dr. John Azumah tadi menjadi penting karena banyak umat beragama tidak memahami ajaran agamanya sendiri. Nah, karena itu maka proses ini menjadi bagian dari dasar dari pluralisme positif itu dan juga PAI pluralistis. Kemudian yang kedua adalah pentingnya pengenalan dan pemahaman terhadap pemeluk agama lain melalui 2 jalur. Yang pertama dengan memahami teks agama-agama lain, kemudian yang kedua adalah dengan berinteraksi secara personal atau interpersonal dengan mereka yang berbeda keyakinan melalui proses koeksistensi atau proses kohabitasi. Sekolah dalam hal ini bisa menjadi institusi di mana murid-murid yang berbeda agama itu bisa berinteraksi secara alamiah dan secara inklusif di dalam lembaga pendidikan karena sekolah berperan sebagai meeting point dan dalam beberapa hal juga bisa menjadi melting point untuk mereka menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dalam kaitan ini maka pelaksanaan pendidikan agama yang pluralistis itu juga sejalan dengan prinsip yang ada di dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Di mana pendidikan di Indonesia itu menyebutkan bahwa pendidikan agama itu merupakan hak murid. Kemudian yang kedua, pendidikan agama diberikan sesuai dengan agama murid, kemudian diajarkan oleh guru yang seagama dengan murid itu. Tapi dalam interaksi-interaksi sosial di luar pelajaran agama, tentu saja sekali lagi interaksi-interaksi yang dikembangkan di lembaga pendidikan itu adalah interaksi yang terbuka sehingga tumbuh literasi keagamaan di mana mereka memahami ajaran agamanya, kemudian memahami ajaran agama lain atau paling tidak memahami pemeluk dan keyakinan agama lain yang berbeda. Tapi pada satu sisi mereka memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun kerukunan dan saling bekerja sama dengan kesamaan-kesamaan atau common teaching, common values, dan common responsibilities yang ada pada ajaran masing-masing agama. Mudah-mudahan penjelasan saya yang agak berlari ini bisa menjadi bagian dari
pengenalan mengenai Indonesia, dan juga bagaimana Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang menyelenggarakan pendidikan juga mengembangkan PAI Pluralistis ini, di mana siswa-siswi Kristen yang belajar di Muhammadiyah itu juga mendapatkan pelajaran agama Kristen yang diajarkan oleh guru agama Kristen. Inilah kemudian beberapa murid kami itu menjadi seorang Kristen Muhammadiyah. Dia seorang pemeluk agama Kristen atau Katolik, tapi pada saat yang sama dia menjadi simpatisan dari organisasi Muhammadiyah, bahkan aktif dalam beberapa gerakan bersama-sama dengan Muhammadiyah. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. I hope my very small contribution within this very prestigious webinar hopefully could give you a perspective and could share my experience and also the information about Indonesia and my very simple idea tentang PAI yang pluralistis. Terima kasih, thank you very much, Ibu Puan Sari. Terima kasih, Bapak. Kami mendapatkan banyak wawasan tentunya tentang pendidikan agama Islam yang pluralistik. Dan Bapak Ibu peserta sekalian, kami mengajak Bapak Ibu untuk menggali lebih lanjut dari sesi-sesi narasumber dengan mengirimkan pertanyaan di kolom Q&A yang ada di layar Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti. Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Ibu Dr. Catherine Marshall, Vice President G20 Interfaith Association dan Senior Fellow Georgetown University. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Catherine Marshall, kami persilahkan. Good morning, good evening to all of you. It's a great honor to be part of this quite remarkable discussion. I'm going to start with the crisis that we're facing in the world today. The coronavirus crisis has both created a crisis in itself, but it has also highlighted critical issues of inequalities, weaknesses in governance, tensions among different groups. And I'm constantly reminded of the platitude almost that a crisis has two parts, danger and opportunity. And the G20 offers a special opportunity with Indonesia as the 2022 chair. And the G20 Interfaith Forum has as the objective to bring in meaningful ways religious voices into the global agenda and the global discussion. And with Indonesia now as the chair, that has a special significance. I would add parenthetically that it is a great pleasure that this conference is focusing so much on Africa, because one of the challenges for the G20 is that it has so little representation of a continent that is so critical for world affairs today. So having the Sana Institute here reflects, I think, Indonesia's openness and commitment to this broader engagement. So why religion at the table? Why is this so important? Well, the agenda this year has several parts. Rebuilding together, rebuilding stronger is the Indonesian theme. But when you get to practice, a first theme obviously is the COVID recovery. The fact that both the economy but also societies have been so severely challenged by the COVID crisis. And without religious engagement, most specifically now in dealing with vaccine challenges, vaccine misinformation, you can see that the goals of the vaccination levels that are critical for us to move beyond the crisis will never be achieved. So having the religious voice, for example, from Indonesian religious institutions at the table is critical, but even more, the rebuilding of health systems, achieving universal health coverage. Again, Indonesia
has so much to offer, but so do many other countries in this remaining challenge. So let's take that as our first objective, is really moving beyond the COVID crisis. A second crisis clearly that's central to the G20 agenda is the environment crisis. And again, without the religious voices and understandings, it's hard to see that this environment challenge can be tackled, both the moral, but also through, for example, the Interfaith Rainforest Initiative and the energy transition, dealing with the issue of coal. These are vital issues for the future, and we're counting on Indonesian leadership, hopefully with a fully engaged religious voice. When I am asked why religion belongs at the table, to me, there is a very central issue, which is the care for the most vulnerable in societies. That means children. That means, in too many cases, women. It includes the religious communities that see prejudice. We know from history that in many ways, a crisis like the COVID crisis brings out the best in humanity, the understanding of common purpose, but it also brings out the worst. And we are seeing that in heightened tensions in too many parts of the world, stigmatization, scapegoating of different communities. So that is a very critical issue. And it is one that I think religious communities need to bring with force, with passion, and with information, with conviction to the table. So let me turn to the topic of today. In this context, the issue of education. 1.6 billion children is the estimate of how many children have not been in school through the crisis. And so we face what I think we can call a Kairos moment, a moment of grace and opportunity, but we can also ask, if not now, when? When will we see leaders taking the courage, the conviction, the determination, and the resources to address the deep crisis of world education? And a major part of that world crisis of education is learning to live together in societies that are increasingly diverse, increasingly plural, religiously, ethnically, in so many different ways. And I think that challenge is the centerpiece of today's discussion of what does it mean? Clearly, it is teaching, as several of you have highlighted, about religion, much more than for religion. It is to try to have as a basic literacy requirement that people have an understanding of the landscape of religion. And that is critical in order to have the kind of religious engagement that Chris Seipel and I talk about so often, that the religious communities are genuinely at the table, not as afterthoughts, not as peripheral partners, but as the central partners bringing their thoughtful, caring voices to the table. So we ask whether it is important to have interfaith education, and the answer is a clear yes. And I think that the COVID scapegoating, the COVID misinformation, the hate speech that we're all so deeply concerned about is a major part of that challenge of whether we need to improve it. The question of why is not to inculcate specific religious values. It is not proselytizing, which has become such a bad word in so many settings, but it is to understand, to appreciate, to respect, to care, to see in a meaningful way that there are such different ways of seeing the world and the kind of world we want to build, and that this diversity is the spice of life, as it is in biodiversity, in human communities. Difference and diversity
is what makes life interesting. It's what makes for culture. It's what makes for energy, for creativity, for new ideas. And so this sense of the religious literacy in that purpose is a discussion. It is programs about religion, not Sorry, Dr. religion for religion. 2 more minutes. Thank you. So in terms of how, there are too few excellent examples of this kind of approach baked into religious education programs in country after country. So I think that that is our collective challenge, to develop more creative, better ways that go alongside the broader challenge of reforming and moving ahead with the kind of education that we need in this 21st century. So thank you very much. Terima kasih Ibu Dr. Catherine Marshall untuk pemaparannya. Selanjutnya saya ingin mengundang dan mempersilahkan Bapak Dr. Chris Seipel, Senior Research Fellow, University of Washington, untuk memberikan pemaparannya. Kepada Dr. Chris Seipel, kami persilahkan. Well, thank you very much. And warm greetings from cold Virginia. It is -9 Celsius here, 15 degrees. But this has truly been a warming conversation. And I am surprised, but not surprised, that we have not spent any time talking about pedagogy or things like that, but spent time talking about the bigger purpose and function of education. I'm reminded of a quote from that famous American theologian from the 19th century, Mark Twain, who was an author. And he said, "Never let your schooling interfere with your education." And I think that's what we're doing. Schooling is obviously important. Learning is important. But what is the purpose of education? And so what I thought I would do today is share with you the concept or construct of education that I've come across in the last 25 years of working around the world and teaching at the undergraduate and graduate level here in America, and then give an example from the classroom about how I did or approached interfaith, and hopefully it contributes, because the bottom line is the classroom is where we first begin often, where we first learn to live with our deepest differences. And if we can't do that, then we can't do all the other things that we have been discussing. So let me give you my conceptual framework and then a concrete example from the classroom. And by conceptual framework, what I really mean is, here are my assumptions about life. This is what I've learned and what I think, and of course, these are open to discussion. The first element of my framework of education is that there is dignity in deep difference, ethnically, theologically, politically, to paraphrase the late Rabbi Jonathan Sacks. Diversity is the presence, but not necessarily the mutual engagement of deep difference. Diversity is the presence of difference, not necessarily the engagement of difference. Pluralism is the engagement of difference. And now I will add a qualifier. Covenantal pluralism engages deep difference with dignity. Covenantal pluralism engages deep difference with dignity in a manner that respects and protects the neighbor, even and especially when that neighbor believes something exact opposite of what we believe, and that there is a different behavior that results. This kind of pluralism, I think, requires a transparent rule of law from the top down, from the government, but from the bottom up in the grassroots, it means and needs people in relationship with each other across deep difference that results in transformational relationships because of the acknowledgement and respect for an irreconcilable difference that is ethnic, theological, political. It is important to say here that we are talking about living together in a multi-faith or multi-ethnic society.
And notice here that I don't say interfaith. Interfaith is a good word, but in American English, inter suggests blending. Multi suggests that there are deep and irreconcilable differences, that the differences are distinct. But we want to bring that distinct difference, as many of our speakers have alluded to, into the discussion. We want to bring the essence of our identity into the discussion about these things. Now, where does that discussion begin? I think it begins in the classroom. It begins in the institutions of education whose job it is to search for the meaning and application of truth. So I think education, like society, is a salad. It's not a melting bowl or a melting pot, as we say in America, where all identities merge into one. No, we want a salad where all ingredients become better together and the result is better than the sum of their parts. In Indonesia, this is gado-gado salad. And we want to practice the way of Wasatiyah, the gado-gado way, where all elements are brought together. Now, here's the key dimension of my concept, at least, of education. What is the purpose of education? I think the purpose is to build citizens. That is to teach people how to think holistically and historically, to think comparatively, critically, and creatively, such that people have the skills to practically engage across, with, from, and with, as John said, the dignity of the deep difference, and thus steward the citizenship. Now that begs another question. What is citizenship? I think citizenship is a concept that transcends because it allows for the poly perspectives on the transcendent. It allows people, as Dr. Abdul Muti said, to have freedom from or freedom to religion, to change, share, choose different faiths, reject ideas or beliefs. And the concept of citizenship also provides for a common understanding of the rights and responsibilities of citizenship. And I think, of course, Indonesia has been a model of this since the 1928 Youth Pledge in October of that year, in which Johannes Lemina was a key participant, the namesake of the Lemina Institute. But are there different kinds of citizenship? And I would say, yes, there are three to my mind. One is spiritual, the other is global, and the third is national. We steward these citizenships individually and institutionally through our national citizenship, not because the national citizenship, our country's citizenship, is more important than a global or spiritual citizenship, but because the implementation of ideas of reacting to the real world that Catherine Marshall has described, it takes place in a country. If we are to respond to the commands of our faith and to the challenges that we all face, we have to do it someplace. So we exercise our spiritual and global citizenship through the national citizenship and in partnership with the local context, with the people who live there, with the people who know best. Now, to say all this in a different way, education for me is a means of establishing or changing a mindset and thus behavior. Education establishes the form and function of engagement, which is the differentiating factor between pluralism and diversity. Pluralism engages the other. Diversity is merely the demographic presence of the other. So, what does that mean then for how education is done? My opinion, the essence of education is the teacher. She or he must model the method of inquiry and interaction. This model and method of inquiry and interaction must be defined by humility and honor, patience and perseverance, relationship and research, compassion and courage. Educators must embody
and elicitive and empathetic form of engagement that they model to their students. They have internalized it. They've embodied it in elicitive, which means listening, and empathetic, which means relating to the student in the shoes that she or he walks in and finding ways to engage them so they can engage each other across the deep difference in the classroom, so they're prepared to go engage deep difference with dignity in the campus and then in the community that surrounds. Thank you. Thank you. So 3 questions result. Are teachers equipped to teach this kind of equipping, no matter the class or the major or whatever's being done? Do students leave the class or course with tangible competencies, how to think, and skills, what to do, so that they can encounter difference with dignity, empathetically and elicitively? And then the last question, which is always the hardest: how would we measure? How should we measure answers to these 2 questions? So I will stop there and save my example from the University of Washington for the question and answer period. And I look forward to our discussion. Thank you. Terima kasih Bapak Dr. Chris Heipel. Dengan demikian, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu peserta yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain, kita telah mendengar pemaparan dari 4 narasumber yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kita bisa melihat bahwa sudah ada ratusan pertanyaan yang masuk. Ini menunjukkan betapa banyaknya minat tentang topik ini dan betapa banyaknya keingintahuan Bapak Ibu untuk lebih menguatkan perdamaian melalui pendidikan. Kita akan memulai sesi tanya jawab. Tim panitia akan membacakan pertanyaan yang masuk satu demi satu untuk masing-masing narasumber secara bergiliran. Urutan pertanyaan yang dibacakan dimulai dari Bapak Dr. John Azumah, dilanjutkan dengan Profesor Dr. Abdul Muti, kemudian dilanjutkan dengan Dr. Catherine Marshall, dan terakhir kepada Dr. Chris Heipel, dan demikian akan diulang. Untuk pertanyaan pertama, disampaikan kepada Dr. John Azumah. Silahkan membacakan pertanyaan untuk Dr. John Azumah. Pertanyaan untuk Dr. John Azumah, dari ini gabungan dari tiga penanya, yaitu dari Umbara Kusuma, Dwiyana Okvianti, dan Muhammad Yani Yuloh. Pertanyaannya demikian. Perbedaan konsepsi, interpretasi, dan referensi seringkali menjadi pendorong adanya konflik. Ini sering menjadi problem karena ada keyakinan bahwa agama sendirilah yang paling benar. Bagaimana kemudian membangun sikap religius dalam lingkungan yang plural ini? Bagaimana langkah-langkah untuk mendirikan pendidikan agama lintas agama yang di dalam masyarakat majemuk berdasarkan pengalaman di Afrika, sehingga ada kehidupan antar agama yang rukun? Terima kasih. Yeah, thank you. Yeah. Kami persilahkan. I agree that the interpretation is a key factor here, but interpretation also has to be backed up by real deep insight and knowledge of the text and the traditions and the context, and also the context in which the text was written and the context in which the text is being read. These are 2 different contexts that we need to always bear in mind in interpretation. But apart from that, there is what we call also, both in Islam and Christianity, the fact that we need to be humble. God doesn't make a mistake by creating differences of religions. And if God has created all of us and we believe differently and we behave differently, what God intends for us to do, I believe, is for us to want to learn from and with and about the other. Learning from others only enriches our belief. If we really believe we have the truth, we shouldn't be afraid of learning from others. Because if I know I have the truth, why should I be afraid to learn from others? It is also part of insecurity that people don't want to learn about other traditions.
And that is what I will say. I have benefited so much in my own studies, learning from Muslims and with Muslim students and Muslim professors. It was a huge benefit. And I learned more just interacting with my classmates who were students, Muslims, than I did from reading the books. Thank you. Terima kasih Bapak Dr. John Azumah. Pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti. Mohon untuk membacakan pertanyaan kepada beliau. Dipersilakan. Pertanyaan kepada Profesor Dr. Abdul Mukti dari Bapak Afian Nasser terkait dengan peran pendidikan agama yang dikembangkan di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah saat ini. Menurut Prof, sudah efektifkah pendidikan agama yang selama ini diajarkan kepada peserta didik kita saat ini? Lalu bagaimana pandangan Prof terhadap muatan-muatan materi pendidikan agama yang tertuang dalam buku-buku ajar di berbagai sekolah dan madrasah kita saat ini? Dan terakhir, pemaknaan pendidikan agama seperti apakah yang seharusnya diterapkan dalam kaitannya dengan muatan pendidikan agama keagamaan saat ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Abdul Mukti. Kami persilahkan waktunya 3 menit. Mohon kesediaan Bapak. Mohon di-unmute Bapak, tampaknya belum di... Ya. Is it already on? Ya. Karena Ya, saya terlalu semangat jadi lupa menghidupkan mikrofon. Ya, dipersilahkan Pak. Yang pertama, memang ada banyak catatan terkait dengan pendidikan agama yang ada di Indonesia sekarang ini, dan tadi riset yang disampaikan oleh Puan Sari di awal diskusi kita juga memang menunjukkan bahwa ada banyak hal dalam praktek dan sistem pendidikan agama di Indonesia yang perlu disempurnakan. Dan oleh karena itu, maka menurut saya memang penyempurnaan itu bisa penyempurnaan yang berkait dengan materi pendidikan agama itu sendiri maupun dari bagaimana cara penyampaian materi. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengembangkan satu lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam rangka membangun kehidupan beragama yang rukun. Nah, kemudian yang berikutnya memang menurut saya pendidikan agama Islam pada khususnya menurut saya juga pendidikan yang perlu kita kembangkan untuk mendorong keterbukaan. Di mana ketika seseorang memiliki suatu pemahaman tertentu atau mengikuti mazhab tertentu di dalam ajaran agama Islam itu, mereka tidak hanya melihat perbedaan-perbedaan yang ada sebagai sebuah produk, tapi juga mencoba memahami sumber dari perbedaan itu. Kemudian yang kedua adalah mencoba untuk melakukan perbandingan di antara berbagai pemahaman yang ada. Kemudian untuk menyangkut pilihan-pilihan, tentu semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Sehingga di sini ketika seseorang memilih suatu pemahaman agama atau suatu mazhab di dalam beragama, dia tidak hanya menjadi seorang yang mengerti secara eksklusif pemahaman agamanya, tetapi juga mengerti pemahaman dari kelompok-kelompok lain sebagai bagian dari upaya dia untuk bagaimana bisa memperlakukan, bisa berinteraksi, dan membangun hubungan yang baik dengan pemeluk agama lain yang berbeda itu karena dia mengetahui bagaimana dan seperti apa perbedaan itu harus disikapi. Ini tadi saya kira seperti yang disebutkan oleh Pak Dr. Chris tentang pentingnya kita tidak sekedar bicara mengenai diversity, tapi juga bicara mengenai engagement. Bagaimana kita engage dengan perbedaan-perbedaan itu, sehingga perbedaan itu bukan sesuatu yang ditiadakan atau dinihilkan, tapi sesuatu yang memang kita lihat sebagai sebuah kenyataan dan bagaimana kita menyikapinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Saya kira begitu, terima kasih.
Terima kasih Bapak. Kita melanjutkan kembali kepada narasumber berikutnya. Pertanyaan ditujukan kepada Dr. Catherine Marshall. Silahkan untuk membacakan pertanyaan kepada beliau. Pertanyaan untuk Dr. Catherine Marshall dari Kwaku Ayim Atta Ashidu, Institute of African Studies, University of Ghana. I am concerned with the issue of fundamentalism and extremism in some religions and the hardline agenda against interfaith unity. What can and must be done to ensure that the interfaith unity agenda is not jeopardized by increased indoctrination, especially of the youth globally, does not curtail the efforts of global interfaith unity, tolerance, and cooperation? Thank you. Terima kasih. Silahkan, Dr. Catherine Marshall, waktunya 3 menit. Thank you. That's a very important and complicated question, because if there's something we must always recognize, it is the extraordinary diversity of religious landscapes. I remember one conference in Africa, in fact, where the comment was that in Africa, we have very good religion, we have bad religion, and we have very bad religion. So the question is how to highlight the wonderful teachings of religion, the kind that to me are so essential, of caring for the vulnerable, of recognizing the development of human capacities individually and together, without capturing some of the much more divisive absolutist tendencies that we see, for example, reflected in hate speech. So one of the answers to this is understanding and dialogue, which several people have highlighted here, really trying to come to the authenticity, to the good, the better angels. The other is that it is within religious communities that some of these more negative aspects can best be addressed through better understandings of the history, as Pak Muti has highlighted, through the kind of positive engagement. But I come back to this fact that anything that thinks that or presents religion as something in itself, something that has its own character, I think leads us astray, because it takes away this understanding of the extraordinary rich diversity of human experience as it's reflected in so many different religious traditions and in their diversity and pluralism, which is both the strength, but is also the challenge. Terima kasih, Dr. Catherine Marshall. Pertanyaan selanjutnya kepada Dr. Chris Saipel, mohon dibacakan. Question for Dr. Chris Saipel from Stephen Duto in Nairobi, Kenya. You said that the essence of education is the teacher who should model everything that the students should learn. Is it possible? Is it possible for any teacher to teach objectively in a pluralistic society? Thank you. Terima kasih. Pertanyaan dari Kenya untuk Dr. Chris Saipel. Dipersilahkan, waktunya 3 menit. Thank you. Well, that's a wonderful question. That gets into some serious issues about can we be impartial? And my honest opinion is we can't. We bring all of us to every conversation, especially teaching conversations. But we can be impartial in teaching and modeling how to engage. And I think that's why I ended my presentation with that question. Where do teachers learn how to do that? Is the current curriculum for teaching teachers what we need? Have we lost sight of the purpose of education to build citizens who are capable
of engaging each other so we can address all these other issues and apply the learning, the schooling in the context of their education. In my class at the University of Washington, you know, Seattle is like another country here in America. It's where the religiously unaffiliated is rising, actually. It's its own kind of religious literacy to engage Seattle. But even in a place like that, that is not exactly faith-friendly, I found students to be, to seek meaning and to seek method, the method of engagement. And that when we organize the class around a method of engagement, which is the self-interest of, if I want to do issues of social justice, if I want to work on COVID or the environment or terrorism, I have to work with somebody who does not believe as I do. Okay, well, how do I do that? Because my religion has not taught me how to do that. My schools have not taught me how to do that, but I want to work on those issues. So when you organize the class around the self-interest of a skill set of what to do and the competencies of what to think or how to think, what is cool about that is that the values of the classmates come out because they speak from their own curiosity and their own tradition and what their tradition did not tell them. So they learn from and with each other, as John has said so eloquently. And I think that's the key. Can you facilitate that kind of learning by modeling how you teach? And I would suspect that we can revisit some of the pedagogy for how we teach teachers so that they can be models of engagement, not just in the classroom, but on campus and in the community, as Christians and Muslims from different vocations and academic disciplines talk to each other in front of students, modeling how to engage one another so they can be equipped to go to the rest of the world. Terima kasih, Dr. Chris Seipel. Bapak, Ibu sekalian, mari kita lanjutkan termin kedua. Setelah termin pertama tadi, kita menggali banyak pertanyaan-pertanyaan menarik, baik dari Indonesia maupun Kenya atau dari Ghana sendiri. Pertanyaan selanjutnya kepada Dr. John Azumah. Mohon untuk membacakan pertanyaannya. Pertanyaan untuk Dr. John Azumah dari Oksiana, Jatiningsih, dan Nur Hadi. Sepakat bahwa pengetahuan pemimpin agama tentang agama lain sangatlah penting. Jika pengetahuan pemimpin agama keliru, maka ia akan menyampaikan pesan yang keliru kepada pengikutnya karena sebenarnya mereka belum memahami benar agama lain atau mendapatkan pengetahuan dari sumber yang salah. Apa yang bisa dilakukan untuk menghindari hal tersebut supaya para pemimpin agama tidak saling menghujat? Apakah perlu standarisasi pengetahuan dan sikap terkait persyaratan menjadi pemimpin atau pemuka agama? Terima kasih. Terima kasih kepada panitia. Silahkan Bapak Dr. John Azumah, waktunya 3 menit. Thank you very much. Yeah, I think that one of the things that we need to talk about is the role of governments in religious education also. Because it is very important that the governments take a deep interest in what is happening in schools, in what textbooks are being used in schools. And when I say schools, it shouldn't just be public schools. It should also be private schools, schools where students and peoples go to study. The government should be very interested in that. Not to control textbooks, but at least to be able to monitor and know what is going on there, because these need to be reviewed from time to time. So again, I go back to the books. The sources are very important. Religious leaders should be able to be made to have access to good, credible sources. If I am a Christian and I want to teach Islam, I should be able to get credible sources on Islam from Muslims, ideally from Muslim scholars themselves.
so that when I'm teaching it and there's a Muslim in the classroom, the Muslim will recognize it, that this is their religion that I'm talking about. But if I'm getting a source that is not credible, then I am going to always inform myself and mislead my students. So the sources are very, very important. And that is why I'm talking about reviewing of the curricula. Looking at the books that are used in schools are very, very important. Where people train from. Because again, education has become very political. And because education has become political, we have to make choices. We have to intentionally educate for peaceful coexistence. We have to make that choice. We have to make that decision. We have to make policies that we as a country, we want to educate for peaceful coexistence. And that is the only way to go about it. And if we don't do that, others will do it. And they will do it for an agenda that you and I will not be happy with. Thank you. Terima kasih Dr. John Azumah untuk jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya kepada Profesor Dr. Abdul Mukti. Mohon panitia untuk membacakan pertanyaannya. Pertanyaan untuk Profesor Dr. Abdul Mukti dari Salafuddin Fitri dari Kalimantan Selatan. Prof, adakah rambu-rambu atau batasan ketika orang mempelajari agama orang tidak menjadi terpengaruh pada ajaran agama lain, dengan kata lain tidak akan merusak akidah masing-masing? Terima kasih, Prof. Terima kasih. Silakan, Prof. Pertanyaan dari Kalimantan Selatan. Waktunya 3 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan jawab kurang dari 3 menit. Yang pertama tentu ada batas-batas di mana kita mempelajari agama lain lebih sebagai proses di mana kita mengenal agama lain itu. Pemahaman terhadap agama lain itu dalam pemahaman saya bisa dilakukan dengan mempelajari teks dari ajaran agama lain itu atau berinteraksi atau berdialog langsung dengan pemeluk agama lain yang berbeda. Jika di sini diperlukan keterbukaan untuk kita bisa bertanya, kemudian juga mendengar. Karena substansi dari dialog itu adalah proses di mana kita mendengar, kemudian saling memahami. Yang kedua, ketika terjadi perbedaan, maka perbedaan itu lebih kita pahami sebagai sebuah perbandingan, bukan sebagai satu kondisi di mana kita membenarkan atau menyalahkan pendapat yang lain. Inilah sebenarnya proses mutual understanding itu bisa menjadi bagian penting dari kontribusi literasi keagamaan dalam membangun saling pemahaman dan kerukunan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya kepada Dr. Catherine Marshall. Mohon membacakan pertanyaannya. Pertanyaan untuk Dr. Catherine Marshall dari Pendeta Easton dari Gereja Kristen Sumba. Saya ingin bertanya, langkah konkret atau praktis seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat di seluruh belahan dunia ini dalam mewujudkan pendidikan agama yang adil, tidak berat sebelah atau timpang karena adanya agama mayoritas dan minoritas di tengah masyarakat yang majemuk. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Dr. Catherine Marshall, 3 menit. Thank you for the question. There is an extraordinary range of interreligious, intercultural, intercommunity initiatives across the world. We'll never know. We'll never have a full mapping of them. But in many ways, the most interesting and important work is at the local level. And it is very often addressed to solving a problem, whether it is an attack on a religious site or whether it is an awareness that there is hunger or whether it is some kind of tension, scapegoating of certain communities. So I think that building on that local initiative is one of the most important things that can happen
And for us who are sort of sitting as scholars or as people who are looking at the global scene, documenting in meaningful ways what local groups are doing may be the most important first step. But it is, there are so many different possibilities that vary by community. Respecting them, honoring them, celebrating them, I think is one positive step that we can take to encourage and build on the wisdom that's coming out of local communities. Terima kasih Dr. Catherine Marshall. Pertanyaan selanjutnya kepada Dr. Chris Apple. Panitia mohon membacakan pertanyaannya. Next question from Bekti Lantong. My question for Dr. Chris Apple. Could you please give an explanation on the basic difference between the concept of melting pot and salad bowl, since the both concepts emerge from the American society context, and which one is more appropriate as well as more applicable for the interreligious education today? Thank you. Thanks. Great question. The way that I think about this is at the individual and institutional level, grassroots and government. So as individuals, we have a choice. Do I tolerate or celebrate the other? Tolerate means I allow for their presence, but I don't engage them. Celebrate means I respect and protect their inherent dignity, even and especially when I disagree with them and their moral framework, because they're humans, they're a fellow human. So do I celebrate or tolerate? The policy question from the government side, though, from the top down, is do I integrate or assimilate? And this gets to your question. Assimilate means I have to look like the majority culture, the question to Catherine. And I think that's exactly wrong, politically and theologically. It creates instability and it violates the commands of the major faith traditions to love your neighbor. We don't want people to look like the majority. We want people to be, which is to say, assimilated or a melting pot, where everything blends into one, and the majority culture is usually the one that everybody becomes. We want to integrate. We want to bring the essence of the ingredients together so that the whole is greater than the sum of the parts. This is the Gado way. This is the way of Wasatiyah. The role of the government in this is to ensure that there is a table for the conversation to take place. The role of the religious believer is to show up in a responsible manner and not to impose their values, but to propose ideas that serve the common good, that are rooted in their values and find commonality with other values around the table. So no melting pots. That's bad, I think. We want salads. Terima kasih, Dr. Chris Apple. Jawaban dari Bapak Dr. Chris Apple tadi menutup sesi tanya jawab atau sesi diskusi kita pada webinar kali ini. Dengan berat hati, atas nama panitia, kita harus menutup sesi tanya jawab ini karena kita perlu memberikan kesempatan bagi kata penutup dari masing-masing narasumber. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengirimkan pertanyaannya. Kami mohon maaf apabila pertanyaan Bapak Ibu belum sempat untuk dibacakan. Sekarang kami ingin mengajak para narasumber yang terhormat untuk memberikan kata penutupnya, masing-masing 2 menit. Kesempatan pertama kami persilahkan kepada Dr. John Azumah. Kepada Dr. John Azumah, kami persilahkan. Yeah, thank you. Well, I think as I was trying to say in my concluding remarks, one of the key important points in education for me is the human factor, is the human face. I am a strong believer in reading books, in getting education from
scholars and authors is very, very important. We need that absolutely. But I also think that it is important that we get to know the people that we are studying about, especially when it comes to religion. We can maybe study other subjects without other disciplines without the need to know faces behind it. But when it comes to religion, it is particularly important because religion is very formational. The religion shapes and defines people. Religion is what people invest their identities in. And so we don't just study religions as if they are systems or they are academic subjects. We need to study them as these are embodied. These are concepts that have flesh and blood, that can take the form of flesh and blood and has taken the form of flesh and blood. But we should study these religions also as traditions that are dynamic, that are living traditions. These are not just dead traditions of the past. These are living traditions. And that is why it's important to know the names and the faces behind the religious concepts. And so for me, sharing of religious space is absolutely essential. When we continue to study our own religions in our own silos, in our own seminaries, and don't engage with other religions, we are impoverishing our own studies and our own knowledge. And we need to be able to enrich our knowledge, expand our knowledge by engaging with people from other religions. As a Christian, I study with Muslims, and the questions that Muslims ask are very different from questions that Christians ask of themselves. And so just by entertaining and engaging the questions that people from outside your faith community is asking, it stretches your imagination, it stretches your own boundaries, and it expands your knowledge and deepens your knowledge. And therefore, studying with each other is very, very important. That is why in Ghana, there was a big debate about schools that are excluding Muslim girls from the schools because they were wearing hijab. I was so disappointed by those attitudes because we need the schools to be open places for every religious tradition to be there. As children interact and engage, that is, they learn from the playground by talking to each other more than they learn in the classroom. And if we deny them that, we are going to be shooting our societies in the foot. And this is what I will say as my closing remarks. Thank you once again, Lamina Institute. Thank you, the panel. Thank you, the participants. This has been a great seminar, webinar, and I hope this is just first of many that will be coming our way. Thank you all. Terima kasih, Dr. John Azumah. Selanjutnya kami mempersilahkan Profesor Dr. Abdul Mukti untuk memberikan kata penutupnya. Kepada Profesor Dr. Abdul Mukti, kami persilahkan. Terima kasih. Yang pertama, saya merasa sangat berbahagia pada malam hari ini bisa belajar dari Dr. John Azumah, Dr. Catherine, dan juga Dr. Chris Seppel tentang bagaimana kita mengembangkan pendidikan agama yang pluralistis, pendidikan agama untuk menciptakan kehidupan yang damai. Saya ingin menekankan 3 hal secara singkat pada closing remark ini. Yang pertama, bahwa kita memang menghadapi tantangan bersama dalam kehidupan dunia yang semakin penuh dengan tantangan, baik pada tingkat lokal, tingkat nasional, maupun pada tingkat global. Dr. Catherine menyampaikan beberapa hal mengenai tantangan bersama itu, diantaranya adalah COVID-19 dan juga post-COVID.
COVID-19. Dan itu tidak hanya menjadi masalah kesehatan semata-mata, tapi di dalamnya juga ada banyak dimensi yang berkaitan dengan agama dan bagaimana umat beragama berperan serta dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang memang sekarang ini sekali lagi semakin berat tantangannya. Karena itu maka dalam konteks membangun kehidupan yang damai itu memang diperlukan jiwa besar untuk kita terbuka, menegaskan identitas masing-masing, tapi juga satu hal yang sangat penting di mana kita tidak menegasikan adanya orang lain yang berbeda dengan kita. Sehingga bagaimana kita kemudian tidak sekedar toleransi, karena menurut saya toleransi itu tidak cukup dalam kita membangun kerukunan yang sejati, tetapi harus pada sikap bisa menerima perbedaan itu dan kemudian bisa bersama-sama, tadi Dr. Chrysaipel menyebut bagaimana kita membangun kehidupan kewargaan sebagai bagian dari masyarakat dan bagian dari warga negara di mana kita berada, dan pada saat yang sama kemudian kita membangun tidak sekedar kerukunan, tetapi juga membangun kebersamaan dan kerjasama untuk kebaikan kita semuanya. Dalam konteks ini memang pemahaman kita terhadap agama perlu refresh, perlu ada upaya untuk kita menyegarkan kembali pemahaman agama kita, dan juga perlu ada upaya-upaya untuk bagaimana kita mau belajar dan mau mendengar dari orang lain untuk kita bisa menerima mereka dan kita bisa berinteraksi dengan mereka yang berbeda dengan sepenuh jiwa, apa yang saya sebut sebagai mengedepankan toleransi yang otentik. Mudah-mudahan sedikit pemikiran saya bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Imena dan juga terima kasih kepada semua narasumber dan para peserta atas insight yang juga saya pelajari pada webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Berikutnya kami ingin mempersilahkan Dr. Catherine Marshall untuk memberikan kata penutupnya. Kami persilahkan. Thank you. This has been a fascinating discussion. I want to start with highlighting once again the quite remarkable opportunity that comes with Indonesia's chairmanship of the 2022 G20 process, which involves both the most immediate issues, but also the long-term reshaping the long-term global agenda, taking into account the lessons. Building on Chris Seipel's metaphor of the melting pot or the salad, looking at the G20 process, it has many different threads. There's the W20 for women, Y20 youth, S20 science, U20 for urban cities, etc. And then the G20 interfaith process, which is still treated somewhat askance by the Sherpas, the sort of finance gurus who lead this. And I think what we're looking for is to ensure that the religious perspectives, the religious voices, the religious communities are not a side dish, but are actually an integral part of the way that these global agendas are looked at. And that still is a challenge. And I think Indonesia has a special opportunity to show with the examples of Indonesia's diversity, but also the enormous importance that has been emphasized so often of religious beliefs and thinking and communities in the nation's understanding of citizenship and understanding of its roles in the world. So taking advantage of this unique 2020 opportunity, I think has particular importance. And I think that
also making sure that the global leaders don't only focus on debt issues and SDR allocations and financial architecture, but really do look at the lessons that come out of this COVID emergency for education, and particularly this critical issue that's the focus today of education for citizenship, education that takes into account diversity, especially religious diversity, and that it is part of a process of dialogue and engagement. So that's what we're doing. And I do want to end with, what is it that religious institutions bring to this global table, to this global salad, shall we say? And I think that this element of compassion and curiosity, this element of caring, nothing could be more important. And in a world where so many are suffering, so many children are orphaned, so many children are facing unique challenges and inequalities, this is the message that should come out of the way that religious leaders attack education, but also the broader agendas. Thank you. Terima kasih Dr. Catherine Marshall. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Chris Seipel untuk menyampaikan kata penutupnya. Thank you. I wish this webinar could go on. I feel like I'm in graduate school, but it's a practical application. I'm learning so much from my fellow panelists, and I just want to know more. I used to be in the military. I was an infantry officer. And if you're in the infantry, you kind of have two basic questions. Where do I want to go? How do I get there? And it has to be a no-nonsense kind of conversation. So where do we want to go? I think we all want an inclusive citizenship. We want a covenanted citizenship. A covenant is a pledge or an obligation to not only engage, but respect and protect the other. There is action involved with respect and protect. We want an inclusive citizenship where we educate to integrate and celebrate. That's what we want. So how do we get there? And I think that's where we have to pay attention to the process of engagement itself, as modeled in the classroom and as taught as parents, society, members of society, in our government agencies, et cetera, et cetera. And that's why, for me, cross-cultural religious literacy is so important, because it teaches how to think and then what to do. How to think as competencies, as Dr. Ali Shahab referenced in his introductory remarks. There's a personal competency to understand myself and my own values and my own framework about why I'm here, what I do, and how I consider the other. There's a responsibility to have a comparative competency about understanding the other as they understand themselves, not the way social media tells me to understand them. I have to understand them as they understand themselves. And then there has to be a collaborative competency. How are we going to work together to take on these global challenges that Catherine keeps referencing, because they are so prominent, so imminent, and so much danger, yet so much opportunity. And then there's the skills. How do I evaluate a situation? How do I negotiate a situation, a partnership? And how do I communicate in that situation? These three skills and these three competencies are what make up cross-cultural religious literacy, which help us move practically from where we are now to where we want to be. An inclusive citizenship where we educate to celebrate and integrate the other, because they have inherent dignity, even if we don't always agree with them. And so I think we have a lot to do. This conversation has been fantastic in moving us one more step in that direction. So thank you to the organizers, the Sana Institute, Lemina, and my fellow panelists. Terima kasih Dr. Chris Seipel. Akhirnya Bapak Ibu sekalian yang terhormat, dimanapun Bapak Ibu berada, baik di belahan bumi yang saat ini
memiliki zona waktu malam, pagi maupun siang, kita telah sampai di penghujung acara webinar internasional kita kali ini. Seandainya Bapak Ibu memiliki masukan atau pemikiran terkait topik kita hari ini, ataupun ada masukan-masukan lainnya, jangan lupa untuk menuliskannya dalam feedback form di browser Bapak Ibu setelah webinar ini ditutup nantinya. Akhir kata, atas nama The Saneh Institute dan Leimena, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya yang hadir di acara ini. Kami berterima kasih kepada Dr. Alwi Shihab, Dr. John Azumah, Profesor Dr. Abdul Muti, Dr. Catherine Marshall, dan Dr. Chris Seipel. Terima kasih banyak untuk kontribusi yang telah Anda berikan melalui acara ini. Kami sangat menghargainya. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesetiaan dan kehadiran Bapak Ibu untuk sama-sama belajar melalui topik ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia dan tim yang telah bekerja keras untuk webinar ini. Akhirnya, selamat malam untuk kita semua dan sampai jumpa di acara berikutnya.